अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 20 अगस्त जुमेरात का दिन और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बैक टू बैक बहुत कुछ हो रहा है जो आपके साथ रखना है। इसीलिए तारीख और टाइम भी स्पेशली बताना ज़रूरी है। 3 बज रहे हैं इस वक्त दिन के, जुमेरात का दिन है। बड़ी से बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रही हैं। एक तो एक बड़ा खुफिया बिल जो है उसके हवाले से बात हो रही है, और उसके साथ साथ जो नज़र षानी अपील थी वो हुकूमत ने वापस ले ली है। तो क्या अब 48 घंटे की डेडलाइन पूरी होने से पहले इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा? इस्लामाबाद के 2 बड़े अस्पतालों में हाई अलर्ट है। वो कौन से 2 बड़े अस्पताल हैं? जजेस निज़ाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, और ऐवान सदर में एक रात की तारीख की मुलाकात हुई है। तमाम तर सिचुएशन, तमाम तर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करेंगे, हुकूमत ने नज़रसानी अपील दायर की थी और हुकूमत नहीं चाहती थी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने उसके ऊपर नज़रसानी अपील दायर की, जिसको कहा गया कि एक टेस्टर है हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत चेक करना चाह रही है निज़ाम को, और वो शायद टेस्टर हुकूमत को उसका नतीजा भी पता चल चुका। हुकूमत सुबह से खबरें आ रही थी नज़रसानी अपील वापस लेने जा रही है, लेकिन नज़रसानी अपील को वापस लेने के लिए इन चैम्बर अपील या तो सुनी जाती है या फिर एतराज़ात लगाकर वापस होती है। उससे पहले ही पता चला कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर अपील जो है वो वापस कर दिया। अब हुकूमती मौक़िफ़ तो यही है कि हम दोबारा पेपर वर्क मुकम्मल करके अपील डालेंगे। साथ ही 2 अस्पतालों का कहा जा रहा है, पिम्स हॉस्पिटल जो कि ऑब्वियसली सरकार के अंडर आता है, जिसका मेडिकल बोर्ड भी पिम्स का ही है, डॉक्टर अली आरिफ हों, डॉक्टर अख्तर बंदेशा और तमाम तर जो डॉक्टर्स हैं वो भी पिम्स अस्पताल के ही हैं। तो पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है या फिर शिफा इंटरनेशनल, दोनों में इस वक्त तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। रात को तो प्रॉपर रिहर्सल्स हुई, रास्ते बंद हुए, 2-3 बड़ी अहम मूवमेंट्स भी कहा गया। अडयाला और शिफा इंटरनेशनल जो H8 के अंदर आता है, I8 H8, उसके बीचों-बीच कुछ अहम मूवमेंट्स भी हुई, लेकिन उसके बाद सुबह ये पता चला कि किसी किस्म की कोई मुंतकली अभी तक इमरान खान की नहीं हुई। इतनी देर क्यों लगाई जा रही है? नज़रसानी अपील भी अब वापस ले ली गई है। आज रात 12 बजे 48 घंटे मुकम्मल हो जाएँगे। आवाज़ें मुसलसल जो हैं वो उठ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस हुकूमत की इत्तेहादी है, शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट में देख रही थी, बिलावल ऑलरेडी कह चुके हैं कि जितना जल्दी हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुना जाए, माना जाए। मुझे हंसी बहुत इस बात के ऊपर आई कि ये वो तमाम तर लोग हैं, जब इमरान खान की बहनें जा जाकर अडयाला के बाहर बैठी रहती थी और वाटर कैनन का इस्तेमाल सर्दियों की ठंडी रातों में किया जाता था, मुलाकात नहीं करवाई जाती थी। फरवरी में जब इमरान खान की आंख का मसला पेश आया, ये सब आवाज़ें खामोश थी, ये सब लोग खामोश थे, लेकिन अब ये आवाज़ें अचानक उठ रही हैं। तो अब आप समझ जाएँ कि दाल में कुछ नहीं, शायद पूरी की पूरी दाल काली है। और पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी है, वो अब कह रही है मुसलसल हुकूमत को कि आप फ़ौरी शिफ्ट करें। लेकिन जो हुकूमत से आवाज़ें उठ रही हैं, शहज़ाद अकबर साहब ने खबर दी है कि बैरिस्टर शहज़ाद अकबर, जो इस वक्त बरतानिया में इमरान खान के साबिक मुशीर भी रह चुके हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के, वो ये कह रहे हैं कि जब ये फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो नवाज़ शरीफ बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने फ़ौरन शहबाज शरीफ को कहा, अपनी कानूनी टीम भेजो, फैसले को रुकवाओ, फैसला वापस होना चाहिए। फिर हमने देखा आज़म नज़ीर तारड़ का वो बयान, फिर उसके बाद नज़रसानी अपील भी दायर हुई, लेकिन अब पैनिक मोड में आकर नज़रसानी अपील वापस ले ली गई है। तो पैनिक बटन तो ऑन इस हुकूमत का हो गया है, पैनिक मोड ऑन ज़रूर हो चुका है। वो नज़रसानी अपील जो 30 दिनों के अंदर वापस ली जा सकती थी, 30 डेज़ का टाइम था हुकूमत के पास, वो अगले ही दिन वापस ले ली गई। और पहले तो रातों रात आज़म नज़ीर तारड़ का बयान आता है, उस टाइम वो कहते हैं हम इस फैसले के ऊपर वर्किंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर वापस ले ली गई। तो ये सारी सिचुएशन बता रही है कि चीज़ें जो है वो किस कदर पैनिक पे है। मोहम्मद अली दुरानी ऑब्वियसली ये एस्टैब्लिशमेंट से आप कह सकते हैं जो इनका खासा ताल्लुक है, और खबरें जिस तरह से ये देते हैं और जो चीज़ें सामने आती हैं, काफ़ी दफ़ा इनसे इंटरेक्शन भी हुआ, यानी इंटरव्यूज़ वगैरह भी किया। आज भी कोशिश करेंगे सियासत.pk के प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू किया जाए इनका। मोहम्मद अली दुरानी ये कह रहे हैं कि हुकूमत को पीली झंडी यानी येलो फ्लैग दिखा दिया गया है, जल्द लाल झंडी जो है वो दिखा दी जाएगी, उससे पहले हुकूमत को तैयारी कर लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये सारे का सारा सहरा, ये डील नहीं हुई, ये सेटलमेंट हुई है, और ये सारा सहरा इमरान खान के सर जाता है, और उस शख्स के सर जिसके साथ यानी इनकी मुलाकात हुई, यानी इमरान खान और एक और शख्सियत जिनके माबैन ये सेटलमेंट हुई है, इसको वो डील का नाम नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं ये सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट तब होती है जब किसी को उसका हक वापस दिया जाता है। तो हक तो तभी वापस मिल सकता है जब नून लीग घर चली जाएगी। ये जो टूटा फूटा 2 नंबर किस्म का झूठा बदबूदार घटिया निज़ाम है, जिसने सिवाय ज़िंदगी लोगों की अजीरन करने के कुछ नहीं किया, ये वो घर चला जाएगा। लेकिन फिर अगेन निज़ाम को लाने वाले भी कोई थे, वो भी क्या कटहरे में खड़े होंगे, नहीं होंगे। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। रातों रात एक मुलाकात हुई ऐवान सदर में मोहसिन नकवी की से सदर ज़रदारी की। उन्होंने उनसे
ایک سپورٹ مانگی. نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2026 جو ہے ترمیم اس کو منظور کر لیا گیا ہے. اس کے اندر سی ڈی ایف کا عہدہ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ذمہ داریوں کا تعین ہے. پھر جو سی ڈی ایف کے ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے جو ہے اس کا تعین کیا گیا ہے. اب یہ جو ہے یہ معاملہ اس کو 8-9 ماہ ہو گئے. 8-9 ماہ بعد جا کر اس پر اچانک سے ایک خفیہ بل کا نام دے کر اس کو پاس کرنا قومی اسمبلی میں اور ہر جگہ راتوں رات اس کے اوپر ملاقاتیں کرنا. یہ کیا ایک دوسرے کو بلیک میلنگ کی جا رہی ہے, پولیٹیکل بارگیننگ کی جا رہی ہے, کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ موجودہ تناظر میں جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, نظر ثانی اپیل, عمران خان کے حوالے سے بڑا حکم ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, اس پوری سچویشن میں یہ جو ہو رہا ہے نا پارلیمان کے اندر, یہ بھی بڑا اہم ہے. پارلیمان سے پھر یہ بیان بھی آ رہا ہے شہباز شریف کا کہ ہم پی ٹی آئی کو دوبارہ دعوت دیتے ہیں مذاکرات کی. ایک جانب تو آپ زبانی کلامی مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, دوسری جانب آپ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس سے سچویشن کول ڈاؤن ہو سکتی ہے, جو عمران خان کا بنیادی حق ہے علاج کا, اس پر آپ عمل درآمد نہیں کر رہے. تو یہ ساری سچویشن جو آگے پیچھے ہو رہی ہے, یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں, بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے اندر. اس پر obviously آپ کو ساتھ ساتھ مزید اپڈیٹ بھی کریں گے. ججز بھی آج بولے ہیں. ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کا کیس تھا, اور اس کے اندر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو حال یا ان کے معاملات کے اوپر تو ہم سے بات نہیں کریں تو بہتر ہوگا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حال ابھی تو نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال تو کب سے چلا آ رہا ہے. ججز بھی اب آہستہ آہستہ آواز اٹھا رہے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. تحریک انصاف جو ہے وہ حامد میر صاحب کی خبر ہے کہ اس نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم کے پی کے اندر یہ جو ہزارہ صوبہ اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب, یہ جو صوبے ہیں ان کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہماری فل سپورٹ ہوگی. لیکن کراچی اور سندھ کے اندر صوبہ بنانے کے اوپر ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو یہ سب کچھ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے, چیزیں بہت زیادہ بدل رہی ہیں, اور پینک اس قدر آن ہو چکا ہے کہ جو ناصر بٹ صاحب ہیں, آپ جانتے ہیں نون لیگ کے سینیٹر بھی ہیں, کس طرح بن گئے واللہ عالم. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں سازش ہوئی ہے, بہت بڑی سازش ہوئی ہے, بہت بڑی گیم ہوئی ہے. پھر دیکھیے آپ نواز شریف بھی غصے میں ہے. تو اب نون لیگ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تھرتھلی مچ گئی ہے. بڑا کہا, بڑا سب نے سمجھایا کہ چراغ سبھی کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں, اصولی سیاست کرو, اصولی سیاست کرو. لیکن نون لیگ, میاں نواز شریف, شریف خاندان اور اصولی سیاست, دو بڑی مختلف چیزیں. اور پتہ نہیں وہی باتیں ابھی آنکھیں کیا کچھ اور دیکھیں گی. عائشہ گل علیہ کا بیانات بھی آ رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا شرم اور غیرت سے تعلق نہیں ہے. ملک کی سب سے بڑی دو گندی جماعتیں ہیں, خراب جماعتیں ہیں. نون لیگ کا کام ہی اداروں پر حملہ کرنا ہے, اداروں پر حملے بند کریں, عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کریں. عائشہ گل علیہ کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں. تو یہ سب کچھ نا بڑا انٹرسٹنگ ہے جو ہو رہا ہے. اب امید یہ ہے کہ یہ جا کر اینڈ بھی وہاں پر اور اختتام بھی اس کا وہاں پر ہو جہاں پر پاکستان کی عوام کے لیے اس میں سے کچھ نکل کر بہتر آئے. کیونکہ ہر کچھ مہینے بعد پاکستان کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ کیا جاتا ہے, ہر کچھ سالوں بعد. اچھا خاصا چلتا چلاتا ملک تھا, رجیم چینج کیا گیا, اور آج ہم کس نہج پر کھڑے ہیں ہم جانتے ہیں. اور اس کا صحرا بہت سارے لوگوں کے سر جاتا ہے. وہ سب بھی کیا کبھی کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے یا نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.